पश्चिम बंगाल विधानसभा में भारी मतों से जीत हासिल कर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में तीसरी बार जनता की सेवा की जिम्मेदारी उठा रहे राज्य कानून तथा पीडब्ल्यूडी विभाग मंत्री मलय घटक लगातार क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत है और उनकी ये कोशिश भी रंग ला रही है। आसनसोल को एक अलग तरीके से सजाने और विकास करने का श्रेय राज्य मंत्री मलय घटक को ही जाता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का या अन्य सुविधाएं जो जनता तक पहुंचाई जा रही हैं, उनमें मुख्य रूप से मंत्री मलय घटक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जनता से किए वादे को पूरा करते हुए मंत्री मलय घटक ने एक और नई सौगात न सिर्फ आसनसोल वासियों को बल्कि पश्चिम बर्धमान एवं आसपास के जिले के लोगों को दिया है। अपने विधानसभा क्षेत्र के आसनसोल जिला अस्पताल में शुक्रवार को मुफ्त सिटी स्कैन सेवा प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन किया गया और शुक्रवार से ही मरीजों को ये सुविधा मुफ्त दी जा रही है। आपको बता दें कि लंबे समय से इस मशीन की मांग जनता द्वारा की जा रही थी और विरोधी दल के नेता भी कई बार सिटी स्कैन की सुविधा न दे पाने पर मंत्री मलय घटक पर उंगली उठा रहे थे, लेकिन आज मंत्री मलय घटक के प्रयास के कारण ही ये सुविधा आम जनमानस जिला अस्पताल में मुफ्त उठा सकते हैं। सिटी स्कैन मशीन के उद्घाटन के अवसर पर आसनसोल जिला अस्पताल के सुपर निखिल चंद्र दास तथा रेडियोलॉजिस्ट विभाग के चिकित्सक उपलेंदु दास एवं अन्य विभागीय कर्मचारी भी मौजूद थे। राज्य सरकार द्वारा दी गई इस सुविधा से जहां एक और मंत्री मलय घटक ने अपनी जनता के दिलों में एक स्थायी आवास कर लिया, वहीं विरोधियों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। मेशिन पीपीपीते পশ্চিমবঙ্গে আরও অনেকেই বসেছে, আসানসোলে প্রথম হলো, তো এনারাই বসিয়েছেন। আরও সাধারণ মানুষের এই পরিষেবা পেতে কত খরচ হবে? সাধারণ মানুষের এই পরিষেবা পেতে কত খরচ হবে? ফ্রিতে, খরচের তো কোনো ব্যাপার নেই, বিনামূল্যে হবে। বিনামূল্যে সরকার, এটা তো টোটালি ফ্রি। সিটি স্ক্যান করেছেন? আসানসোল জেলা হসপিটালে সিটি স্ক্যান মেশিন এসেছে, কি বলবেন আপনি? খুব ভালো, আমাদের গরিবের জন্য খুব সুবিধা হলো। অনেকে তো অর্থের জন্য করতে পারে না, কিন্তু এটা খুব ভালো হয়েছে। जिम्मेदारियों की बोझ तले दबा इंसान जब अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता तो मानसिक तनाव उसे इस कदर घेर लेते हैं कि आखिरकार उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी सर्वे के अनुसार लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी की वजह से मानसिक बीमारियों में 20% का इजाफा हुआ है। हर 5 में से एक व्यक्ति आज मानसिक बीमारी से जूझ रहा है। इसी तरह बेरोजगारी से परेशान हीरापुर निवासी 43 वर्षीय राजेश पाल की मानसिक तनाव के कारण जान चली गई। हीरापुर थाना अंतर्गत शामडी में भूमिगत सीएनजी निकालने वाली प्राइवेट कंपनी ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सामने मृतक के परिजनों ने शुक्रवार को ग्रामवासियों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि 18 महीने पहले राजेश पाल को अन्य कर्मियों के साथ ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने काम से निकाल दिया था और फिर उसे दोबारा बहाल किया, लेकिन 7 महीने बाद दोबारा निकाल दिया गया। उनके सहयोगी अमित माजीर ने आरोप लगाया है कि मानसिक तनाव को सहन नहीं कर पाने के कारण सदमे में उनकी मौत हुई है। वहीं मृतक की मां सागरी पाल ने 15 लाख रुपए के मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। ये शिफ्ट ड्यूटी ছিল, বস করে দিয়েছি, 18 মাস হয়ে গেল, ঠিক আছে। তো আজ মানে ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদেরকে একটা জয়েন করেছিল, 7 মাস ডিউটি করেছে। ডিউটি করার পরে দুর্গাপূজার আগে আমাদেরকে ফির বস করে দিয়েছে। একটা থানাতে এগ্রিমেন্ট হয়েছিল, আমাদের বসার কথা ছিল, এখনো পর্যন্ত কোনো সংশোধন হয়নি। ওরা মানে মানসিক চাপ যেটা হয় না, একটা মানসিক চাপের মধ্যে ছিল। মানসিক চাপের জন্য ওর বাবা 2 মাস মানে 3 মাস এগুতে মারা গেছে। এই টেনশনে যে ছেলেটার আমার চাকরি চলে গেল, যে মারা গেছে না, ওর গ্যাস প্ল্যান্টে বহু সম্পত্তি গেছে ওর, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো সংশোধন করেনি। 7 মাস ওকে ডিউটি করিয়ে বোধে বস করিয়ে দিয়েছে। আজ 2 মাস হয়ে গেল বস করিয়ে দিয়েছে। 12 জনকে আমাদের জয়েন নিয়েছিল, জয়েন নেওয়ার পরে 7 মাস ডিউটি করার পরে ফির বসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই আজকে এত মানসিক চাপ নিয়ে নিয়েছে যে হার্ট অ্যাটাক করে। আজকে দেখুন, একটা ছেলে একটা মেয়ে আর বউ, এটাই সংসার ওর, ও কিভাবে চালাবে তুমি বলো।
15 লাখ টাকা চাকরিতে দাও। আমার ছোট ছেলে কি করে খাবে, বউ বুঝে পান ভাগবদ্ধ হয়েছে, বউ কাঁদছে না কিছু না। যেটা শুনলেন যে কিছুদিন আগে আপনার স্বামীও মারা গেছিলেন। 2 মাসের মধ্যে মারা গেল, স্বামী চাকরি নাই করে, বেটার চাকরির সঙ্গে মরে গেল, সবাই জানে, গোটা গাঁ জানে। ঘুরে ছেলেটা ওই চাকরি করে ও টেনশন আগে, ভোরবেলা তো হার্ট অ্যাটাক, মেয়েটা বড় তো হয়েছে। আপনার পরিবারটা এখন কি চাই, মানে কি চাইছেন আপনি? ওই 15 লাখ টাকা চাকরি, ছেলেটা চাকরি দাও বাবা। মা বড় জোয়ান বিটি ছেলে আসলে তো আপনি এই যে আপনারা এখন যে সেই এতে বসে আছেন, কেউ ম্যানেজমেন্ট থেকে কেউ এসেছিল বা কিছু কথা হয়েছে আপনার সাথে? পুলিশ অফিসার এসেছে। বলে 1/2 ঘন্টা পরে যেছে, আসা নেই এখনো। फर्नीचर वर्ल्ड सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम। Now धनतेरस धमाका ऑफर, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर्स। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आएं दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol. पंजाब की प्रसिद्ध वीनी केक्स एंड मोर आसनसोल में भी अपने स्वाद और सुगंध को बिखेरने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। एसबी गोराई रोड सेंट विंसेंट स्कूल के निकट वीनी केक्स एंड मोर का उद्घाटन गुरुवार को रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी भास्कर महाराज ने केक काट कर किया। वीनी केक्स एंड मोर के फ्रेंचाइजी डॉक्टर जयंतो कुमार खान ने बताया कि नए कॉन्सेप्ट के साथ आसनसोल में वीनी केक्स एंड मोर में ग्राहकों को शुद्ध शाकाहारी, टेस्टी और हेल्दी बेकिंग फूड जैसे पेटिस, पेस्ट्री, केक, विशेष रूप से शुगर फ्री और एगलेस केक हर वैरायटी में मिल जाएंगे, वो भी तुलनात्मक रूप से कम कीमत पर। इसके अलावा हर तरह के ब्रेड भी यहाँ उपलब्ध है। ग्राहकों को वीनी केक्स एंड मोर के व्यंजन काफी पसंद आ रहे हैं। পাঞ্জাবের একটা বেকারি, খুব ফেমাস বেকারি, তার ফ্র্যাঞ্চাইজি আমরা আসানসোলে খুলেছি। এগলেস, পুরোপুরি ভেজিটেরিয়ান এই শপ। প্যাটিস, পেস্ট্রি, কেকস, সুগার ফ্রি কেকস সব কিছু পাওয়া যাবে। নতুন নতুন কনসেপ্ট ব্রেডস, বিভিন্ন ধরনের হেলদি যারা ডায়েট মেনটেন করে তাদের জন্য তারা নতুন কনসেপ্টে একটা বেকারি করা। লাইভ কিচেন, ফ্রেশ সব কিছু পাওয়া যাবে। এগুলো কোনো কিছু বাইরে থেকে আসছে এরকম কোনো কিছু নয়, এখানেই তৈরি হচ্ছে, এখানেই বিক্রি হচ্ছে। বেকারি উইনার্স, এটা ওপেন হলো আজকে। তো সকলে এসেছি এবং মহারাজ এসেছেন, বড় মহারাজ, তিনি এটা ওপেন করলেন। আর এটা গড়াই রোডের ওপরে একটা খুবই ভালো জায়গায় এই বেকারি। আর এই বেকারির নাম তো সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এবং সব জায়গাতেই এটা রয়েছে, উইনি বেকারিটা। তো এদের সব কিছু এখানে ভেজ। তো আমাদের এখানে আসানসোলের সব রকম লোকেরাই এখানে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস খুঁজে পাবে। ব্রেডস নানা রকমের রাখা হয়েছে, যেরকম ফ্রেঞ্চ ব্রেডস ডিফারেন্ট টাইপস হয়, সেরকম এখানেও নানা রকমের ডিফারেন্ট ব্রেডস রাখা হয়েছে এবং সব কিছু এখানে তৈরি, ফ্রেশ। আর সকলে প্রতিদিন এই জিনিসটা পেতে পারবে, ফ্রেশ জিনিস পেতে পারবে। তো সেটা একটা বড় ব্যাপার। আর
केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के उत्पाद शुल्क को कम किए जाने के बाद से इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। पहले टीएमसी के नेता केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे थे, लेकिन अब बीजेपी ममता सरकार पर हमला बोल रही है। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले जनता को राहत देते हुए पेट्रोल डीजल के उत्पाद शुल्क में 5 रुपए और 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की थी। सरकार के इस फैसले के बाद से कई राज्यों ने वैट घटाया, जिसके बाद से जनता को थोड़ी राहत मिली है। लेकिन ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार अभी पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर जनता को राहत देने के मूड में नहीं है। ऐसे में बंगाल में बीजेपी सड़क पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर राज्य सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आसनसोल बीजेपी मंडल 2 की ओर से आश्रम मोड़ स्थित वेटरन पेट्रोल पंप के करीब राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और पेट्रोल डीजल पर वैट टैक्स पर छूट देने की मांग की गई। इस प्रदर्शन में बीजेपी जिला कन्वीनर शिवराम बर्मन, पूर्व पार्षद आशा शर्मा, मंडल 2 के अध्यक्ष सुदीप चौधरी, शंकर चौधरी एवं अन्य बीजेपी नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। মোদী সরকার বিজেপি সরকার তার ট্যাক্স যেটা পায় সেখান থেকে 10 টাকা ডিজেলে 5 টাকা পেট্রোল কমিয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর রাজ্য যেগুলো বিজেপি শাসিত রাজ্য প্রায় ম্যাক্সিমাম তাদের যে ভ্যাট সেখান থেকে অনেকটা ছাড় দিয়েছে তারা। ব্যতিক্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল, পশ্চিমবঙ্গ। সবাই আমরা বলছি যদি আপনার মানসিক সরকার হয়ে থাকেন, বারবার মানুষের কথা বলেন, মানুষের পাশে থাকেন বলে চিৎকার করেন, তাই যদি হয়ে থাকেন কেন আপনি আপনার প্রাপ্য ব্যাগ থেকে কেন 2 টাকা 5 টাকা 10 টাকা কমাতে পারছেন না? এইটা আমাদের মূল উদ্দেশ্য। সেই জন্য আমাদের যথারীতি আন্দোলন চলছে। সারা পশ্চিমবঙ্গের এই সমস্ত পেট্রোল আমরা মানুষকে সচেতন করছি, কোনো রকম কারো অসুবিধা না করে আমরা হ্যান্ডবিল নিয়ে বা কোনো প্ল্যাকার্ড নিয়ে আমরা মানুষকে বলছি যে এখানেও ভ্যাটটা কমানো দরকার আছে। যদি মানুষের সরকার হয়ে থাকে আমরা যতটুকু সম্ভব আমরা ভ্যাট কমাক দিই এবং মানুষের উপকারে লাগে।